बेस्ट चाल रे खूप काही लोक ज्ञानी जातात भजन बोलेवर छोड देणं आठ रोज म्हणा जुवं काढा हे दुरी आपलं माथी माहेरी हा काय भजन चाल रेच काय मार फळावाळ रखाड मिले महामुकाबला एक वाघळंकच बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे फिरो ध्यानारो साबी वागळेन इकच तुम तो टेर परदेसी काय करू अब यूट्यूब चाल रोज भ्याव सोगन खामेलेचा हम हो पण भजन महामुकाबला रखाड मिले आपण सावित्राबाई की 3 साधुर मेळो हे केला फक्त तम भजन सांभाळायचो सेन भजनेर पॉइंट ध्यान देते जाओ सांभाळायचो ध्यान सोंदूर पक्को ध्यान साहब एक की धर्मीसाथ एक की ढाकासाथ आणि एक की सेवादास इवा चूक छे भे तू खरो केलं बस तारबा फिर पेट्रो इस्तो हा यूट्यूब वाच खरंच कुचू 3 साधू कोण असे ते एक रामचंद साथ धर्मी साथ आणि सेवादास ये 3 साधू हा बरोबर सेवादास महाराज नंदी थोपो धर्मी साथ झडी थोपो रामचंद साथ पिंडारान थोपो शाबाश यूट्यूब चालू छे हानुज बजेट भजनेर महामुकाबला निसता हासरेचा आपण भजने पर ओन महामुकाबला केनी काय होईन बापू शे भोकनी वात वेगी साहब भोकनी वाते छे गणेश महाराज एक वात को बहिणी बहिणी सवती झाल्या घर भावाच्या निघाल्या हा दोघी बहिणी तिसरी लेक तिहीचा मिळून भ्रतार एकही भ्रतार कोण सो भरमेम भरमेम वात रखाडेर छिनी पुन्हा एक वात को भाग्याला को बापे ना बेटी धणी करू केरी वात चूक वोडी वे वाघजाळी सामू तो काही किया काय कोईन बापू बरोबर छे कोणी वाघ उंदरू सामू वे रे वसु काय वे पण तम भजन सांभळ रे छो हा मुकाबला सांभळ रे छो तमात पामलेट नाम लाख मेलो छो महामुकाबला हा भजन्या काहीतरी बोलावणो तो ज्ञानी बोलावणो महामुकाबला आशे मैं ये मुकाबला के नहीं मैं कितनो नहीं गाली देच करन के भी क्या ठोकाती मन क्या 50 गाली देदस दे देन पस तू हाय गईस मत पण ही YouTube चालू छे हा लोक आता बेठ्याचं को हसल्याचं पण बाकी लोक आपल्याला मूर्खेम काढच वात वेगीच भ्यात वायावाळ मरगी धडकी ती अन धासणी घी खारी कडची ती पाप बरोबर छे हा ही वात छे हवा हात काय તમારા મને लोक ज्ञानी છે કઈ हावनी पण तांडे उंड्यां केरीच काय चालेली हा चालेली नाही वाह म्हणजे वात कोतो शाबास मग हावनी वात कोतो कोणच गावडीर वात कोतो हा आई काही हिंदू एखादी वात हा काही भजन काही महामुकाबला कर रे साहब करच हो उंदर आकार ती करच सावित्राबाई की राम सीतान काढले गो ठीक ले गो अरे जना जर पोलीस स्टेशन रे तो रावण आबे लोक छूटच न ओरो सत्याना जावरो आवणी केरी तांडरी कोई वटाले जा आपकच पेसच काय लो आवणी का केरो छु हा गणेश महाराज को हा सीतान लेगोच कोनी हा पण तम ये वातेर निदान नेमका लगावाळ करा बेठेवाळ लगाव छो भजन सांभाळ रे तुम जत्रा साठान पाणी दिने चोत्रा नचोन काढ रे चो लगाव थांबने दे शको बरोबर चन व्या हा 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 अशी वात तम का सीताना लेगो कोणी रावण પછી રામાયણ લખેવા લોકો વેંડેસ કઈ भजन बोलेवाळ वेंडेच सांभळेवाळ हुशारच बरोबर પછી મને એક વાત કેર છે પુના ગણેશ મહારાજ કો મનખ્યાન બાપ 18 કોણશે શાસ્ત્રેમ છે अहो 18 धान्य छ रे 18 धान्य म्हणजे 18 बाप योग्य काही वेने बेन ओ बेसो कोने हानू सांभळो मत आप हानू सांभळे पर आपले बदल परिवर्तन काही पडेवाळो हानू सांभळो मत आप तमार खिशोम जर हेडफोन वे कानेम घालून सांभळो आप बस का केरो छु हा अरे भजन तो ऊच आणि ये के झाडे रा बार पाला बागे रा फळा डोळा डोळा बागे ये के झाडे रा बार पाला बागे रा फळा डोळा डोळा बागे ए बिया ये के झाडे रा बार पाला बागे रा फळा डोळा डोळा बागे भजन को एक झाड़े ने 12 फांदा फूटे छ पण डोळा डोळा फळ लागे डोळा डोळा फळ लागे फळ लागे छ वाह પછી झाड हावनी हमें निस्ता केता इंदून शेनच शाबास हो माय लेकी सवती झाल्या घर भावाच्या निघाल्या हा कोणी काही दोघी बहिणी तिसरी लेक तिचा मिळून भरतारी पचू भ्रतार कुणसो
તારો બાપ મારો મુકાબલો વીરજ ભ્યાવ હા ગોવિંદ બાપુ માલમ છે મુકાબલા જર કરતો હોય તો વિષય પર હા પોઈન્ટ પર તો જ મુકાબલા આંગળા કરના કે આમ ભૂંગળે મુકાબલા બુ यदि काय येते इंदूर काही वेळा हम काळा के जू હા હા. वो सावित्रीबाई બી માલમ છે शाबाश ભજન ઓર સોબત મુકાબલા આપે લોકો 25 કીધો હા પણ વિષય છોડન કોની ભેર ભારતાબાઈ બી માલમ છે હા મુકાબલા કીધો પણ વિષય છોડન કોની 10 લોક તમારા ભજને દાંત હસલી દે મજે કઈ તમે મુકાબલા કો છો કઈ હાવની કોની આ શાબાશ વિષય તો વિષય વિષય તો વિષય. વિષય હા अब किरकिरी तांडरी 9 धणी वेगेच कचा अब आपलो काय मेळ माळाच ब्या छवळा गे આપ ખરો છો તમે 8 તાંડરી છે કુણસી છે નિયાડીઓ તમે 9 ધણ છે આ ખપ काय ओडी ती बाटा फेकानी गांधी વાત સિદ્ધ કરન દખાડી છે હા તો ભજન દકાળે છે રે તમ પોથી લગાવો છો શ્રાવણ મહિનામાં પોથી વાચક વાચન સૂચક બે સૂચાવ છે હા બરોબર પછી વાચક વાચન જના સૂચક ઓર અર્થ કરન દસ તમે જના પોથી કળે છે બે ખાલી પાલી વાત એમ કઈ પડો છે કા કેરો છો હા મને. અરે હમાર ગોરમાટી સમાજ એમ તો કે હા ઓ શાબાશ. ભજન કો માં આવાલે રો એક એક ઝાડે ના બાર ફાંદા ફૂટે છે પણ ડોળા ડોળા ફળ લાગે છે પેલો ભજન બાયરો ર હા ઝાડ છે તો ફળ છે ની ફળ છે ની હા ઝાડ છે તો ફળ છે ફળ ની. છે ની હા કા કેરો છું શાબાશ. અને ये મારી યાડી દાદી की ભજન કેવડી કેવડી ઝલ્લેદારે છે શાબાશ હું ભજન પટેલી હા. वो तो की કહીએ. જાઉં એ લુણા માતા રે રી હો ડલાલે કેલુ માજુ મામા ભાઈ એ જાઉં એ લુણા માતા રે રી હો ડલાલે કેલુ માજુ કઈ કે મત જાઉં એ નુળ મત રેરી હાટ લાડે કે લુંબા ઝૂમ કેન કે હામલો માં ઝૂમ માલમ છે બરોબર હા કઈ મામા હા. કેન કેલું માં ઝૂમ માલમ છે ની શાબાશ લાવું એ ડોળા ભરે જામ કેન કે કેન કે હો લુંબા ઝૂમ કઈ છે આમને